Animal! Animal! Miss Liza, animal yours na, Miss Liza. Miss Liza, 123, 123, 680. And then, DL Yellow, Entongski. Entongski, yung, ay, minor na to, no? Entongski yours na to, ma. 780 double lock. May pa-flex yung plain dark pink. Ay, small medium lang, mahal. Brand new ni A&H. Brand new ni A&H, small medium zipper back po. Super linen, napakabago. Ayan siya. 780 lang to. Code ako dito ng Barbie, 780. Wala akong white na pang beach, mahal. Ano bang size mo? Ay, meron pala isa, pero tingnan natin kung anong size mo. Parang old minor din. Ay! Oh, XL, size 16. Mga on the go dyan. XL mga madam. XL to 2XL ha. Branded by Doty. Size 16 to. XL to 2XL mga madam. May belt na kasama. Code is Emerald. Code ng Emerald 680. Opo, double line. Minor na no? Wala ang sound ni Tetek. Wala sa bracket. Oo. Parang minor ko na matagal. Okay, next one. Naku, wala akong large XL na pang beach mahal. Okay, next is medium on tag. Ay, ang ganda! Yung minor? Ay, madam! Entongski pala. Okay, mediums na may large mga madam. Soft linen yung tela niya. Ayan siya ha. Branded by Super Rush. Medium on tag, linen yung tela. Code ako dito ng Azul. 680 Azul, mahal. Madam Entongski, pa-down payment ma'am kami na ha. Old minor ako, madam, matagal lang. Nawala, pero bayaran ko na. Go me! Madam Entongski, oo, parang alala ko siya, Mima. Baka doon sa luma na, sa account. Sobrang tagal na. Eh, di ba pag matagal naman talaga? Mima, check ako na message request mo. Nag-message na si admin mo. Tapos pag minor na 2025. Wala pa daw na. Branded by Anco, size 12, mga madam. Linen. Soft linen, size 12. Oh my God, ang ganda. Mahilig sa florals dyan. This one is nice. Size 12 Anco, size large. Okay, may snap button, tas patali siya. Again, soft linen yung tela. Ha, code floral 680. Floral 680. Mahilig sa Flora. Ay! Imay nyo to. Oh my God. This one is super nice. Anco pa-puff. Linen yan na. Parang textured yung tela. Parang Swiss dot, ganun. Size large pa-puff sleeves po. Large XL pasok. Kasi sobrang sobrang stretchable. Large XL, super nice. Pero size large on tag. Ha? Kita nyo ba yan? Kita nyo yung, quality. Code quality, 680 na lang. Quality, 680. Plus 100 lang, ma'am. 780 total. Meron po white dress. Miss Luna, anong klaseng white dress? Parang XL lang yung white dress ko, ma'am. Madam Tress, Maria, yours na to, ma'am. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to. Another one, large XL, imay nyo to, mga madam. Brand new din. Pop-up sleeves, XL on tag, pero may belt na kasama. Ganda! Okay. Pop-up sleeves, mga madam. XL on tag. Tapos, V-neck. And then, may belt na kasama. Brand new, 680, mga madam. Code is puff. Para na siyang maxi. Code ng puff, 680, mahal.
680. Ma'am, ano height mo? 5'2", ma'am. 5'2", Giovanni. 5'2" lang akyas. Pero nakatakong ako ngayon. Ayos, Crocs lang. El Martos, Puff. El Martos Magro. Yours na si Puff, ha? Okay, second minor nito, si Mela. Mela, second kita dito pag hindi nakapag-pay si Madam on time, ha? Okay, pa-second ako dito, Mimo. Kay Mela May. Mela May, pa-confirm. El Marcos? Mm-mm. Ano siya mo yung minor na? Oo nga. Oo, El Martos, yours na to, ha? Second minor, si Mela. Monday lang. Okay, next one is, on the go na naman. Medium large mga bakla, ha? Pastel pink, side zipper, tapos may patali siya. Carry to hanggang large mga madam. Medium large, ayan. Carry. Code ako dito ng pastel. 580 lang to. Pastel 580. Ito may mas 680 lang. Opo. Thank you, Madam Etongski. Pwede niya i-DL yung pop. Kung gusto niya talaga. Mika and Gayla, mga madam. Size large. Mahal to. Australian brand. Size 12. Beige color. Brand new by Mika and Gayla, mga madam. So, ganyan siya. Double lining. And then, patali ang likod. Brand new to, mga madam. Naku, princess, madaming XL today. Double lining pero open back. Brand new by Mika and Gayla, mga madam. Garter ang dulo ng sleeves. Code ako dito ng branded. 780 brand new, ha? Mika and Gayla, mga madam. Brand new. Code branded pa lang. 780. Ano ba? Okay. Anong klaseng XL ang gusto mo, Mi? Ay! Diniel na nga ni ang pop ni Mela May. Okay, Madam Martos. Sino nga ba yun? El Marcos. Mela! Yours na to. Hindi mo kay El Marcos. Madam El Martos, na double lock. Nag-add siya ng 100. Ang ganda. Sulit to, Mi. Promise. 780. Ay! Gorman! Makasigaw. Sana wala naka-headset. Ay! Kundi wala. Basag yung eardrums mo talaga sa akin. Size large, branded by Gorman, mga madam. Size large.